जय जय त्रिशला के नंदन, करते चरणों में वंदन। উত্তরবঙ্গ এবং নিম্ন আসামের জৈন ধর্মাবলম্বীদের উপস্থিতিতে কোচবিহারের রবীন্দ্র ভবনে মহাবীর জয়ন্তী আয়োজন করা হয়। প্রায় 2000-এরও উপর জৈন ধর্মানুরাগীদের উপস্থিতিতে মহা সমারোহে এই অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে সুদূর রাজস্থান থেকে 18,000 কিলোমিটারের উপর পদযাত্রার মাধ্যমে কোচবিহারে এসে উপস্থিত হন মুনি শ্রী আনন্দ কুমারজি। জৈন ধর্মের নিয়মাবলী এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সকলের সামনে তিনি উপস্থাপন করেন। মহাবীর জয়ন্তীতে ওনার দেওয়া ছোট ছোট উপদেশ প্রত্যেকের জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন তারা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সংগঠনের অনুভারত সভাপতি সুন্দর লাল চোপড়া কি জানালেন শুনবো। আজকে 2026 মানে যেটা 25-এর মধ্যে আমরা যেটা সবথেকে বড় জৈন উৎসবের মধ্যে হলো মহাবীর জয়ন্তী আজকে হয়েছে কুচবিহারের মধ্যে। সেখানে আমার উত্তরবঙ্গ প্লাস লোয়ার আসামের প্রত্যেক লোকগুলা জৈন যারা আছে তারা এখানে অংশগ্রহণ করেছে। প্রায় 2000-এর মতো লোক হয়েছে এখানে। আর জৈন মহাবীর স্বামীর যেটা নিয়মাবলী ছিল সেই নিয়মাবলীর সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। এখানে মুনি শ্রী আনন্দ কুমারজি যেটা রাজস্থান থেকে পদযাত্রা করে এখানে আসছে, প্রায় 18,000 কিলোমিটার হাঁটিয়ে আসছে উনি। আবার আগামী তেজপুরে যাচ্ছে উনি। এখানে ওনার উপস্থিতিতে ওনার সান্নিধ্যে এই প্রোগ্রামটা হয়েছে। আমার নাম সুন্দরলাল চোপড়া, অনুবর্ত অধ্যক্ষ। আর অনুবর্তের নিয়ম হইলো, অনুবর্ত মানে হইলো এখানে ছোট ছোট নিয়ম। জৈন ধর্মের মধ্যে কিছু কিছু ছোট ছোট নিয়ম আছে। স্টুডেন্টের জন্য আলাদা, যেগুলো অফিসার আছে তাদের জন্য আলাদা, বিজনেসম্যানের জন্য আলাদা, গ্রস্ত যেগুলো মহিলা আছে তাদের জন্য আলাদা। এরকম কিছু কিছু ছোট ছোট নিয়ম আছে, যেটা যদি মানা হয় তাহলে কিন্তু মানুষের জীবনের মধ্যে কল্যাণমূলক যেগুলো আছে কাজ সেটাও কিন্তু হবে। উপস্থিত উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক প্রভারী मांगेलाल बोथरा की জানালেন শুনবো। जय जिनेंद्र। भगवान महावीर के बारे में हमारे अनुवर्त समिति के श्रीमान सुंदरलाल जी चोपड़ा ने पूरी डिटेल समझाई। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि आज के युग में भगवान महावीर की जो है सिद्धांत है वो आज के युग में बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लोगों में जो हत्या करते हैं, जैसे निरामिष मिस के जो बोलते हैं पाप है, भगवान महावीर ने कहा है कि वाणी में भी पाप होता है। अगर मैंने किसी को गाली दे दी, अगर उसके आत्मा को कष्ट पहुंचा, उसमें भी पाप है। भगवान महावीर ने कहा था कि वायु में भी जीव है, पानी में भी जीव है। पूरा संसार ने इस बात की हंसी उड़ाई थी, लेकिन आज अमेरिका का नासों ने भी ये बात स्वीकार की है कि पानी में भी जीव है, हवा में भी जीव है। हमारे जैन धर्म के साधु लोगों ने आपने देखा होगा कि व्हाइट रंग की वो पट्टिका लगाते हैं, वो इसीलिए लगाते हैं कि वायु में भी उनकी भी जीव की हत्या न हो, हमारी जो गर्म जो निकलती है। और सेकंड देखिए अब ऑटोमेटिकली क्या चीज हो रही है, अभी लोग कोरोना हुआ था, ऑटोमेटिकली देखिए सब लोगों ने नाक में मास्क लगाया, तो धीरे धीरे जो महावीर के सिद्धांत है वही हमें मानना पड़ेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। मेरा नाम मांगीलाल बोथरा, मैं उत्तर बंगाल का आंचलिक प्रभारी हूँ महासभा की तरफ से। ब्यूरो न्यूज ABN 24/7 कोचबिहार। त्रिशला मैया की गोदी में फूल खिला है, त्रिशला मैया की